ରେଖା मोर गुरु श्री श्री बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जलोका धाम तांकरी चरणार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम जनाई ये अधम आज जहाँ चैनल रे पचारिबा को जाउछंती ताहा मु किछि जहाँ जानी कहूची। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव। शुणु कला 24 मसीहा यही एप्रिल मास एप्रिल पर में या पर यही मास ठारू पड़ीजीव कौन ना मीन शनि जोग। एथरे बृहस्पति शुक्र राहु शनि ये सब 4 ग्रह माने रे ककड़ा राशि ये सब राशि मान जो चलो बृहस्पति चलन 4 गोटी ग्रह राशि ये देश को मध्य भल शुभ नाही। तापरे विष्णु संवत्सर सरी नजीव रुद्र संवत्सर गोटी आसीबो कौन ना आमर जो ठाकुर राजा श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज तांकरी अंकरे ये सब हम 64 अंक जेबे होइबो दिव्य सिंह कर अंक आउ नथिबो शून्य अंक गोटे चलो जेणु शून्य घर पाठ होइबो तेणु कौन ना सबू अनंतर खेल सबू शून्य खेल कौन ना सत्य असत्यर खेल धर्म न्यायर खेल ये सबू जेमिति हिंसा काम क्रोध ये सबू जो गुड़ाक रही ये गुड़ाक लोकंकर किसी चेतना आसीबो जो ये शरीर भितर जो कलक सबू रही से कलक गोटे कल्कीर अवतार प्रभु केपर्यंत अवतार प्रभुंकर कई देखी ना कल्की कौन अवतार बोली जानी ना प्रभु 12 हाथ खंडा निज बार रे 12 हाथ पवन हूँ 12 हाथ खंडा जाऊँ गोटे 12 आंगुल आपणकर जो नासा द्वारा जाऊँची 12 आंगुल वायु जाऊँ 12 आंगुल 24 आंगुल जावासिया आपण पाखरे से 12 आंगुल खंडा ये संसार जो भली चली ये सबू भाई भाई बाप पुओ ये सबू भितर जो बात विवाद भल मंद आज किए कोर्ट गला किए कौटिकी गला देखु जहाँ कहते 12 हाथ रे ये सब कली बलर कम किंतु आपको प्रकृत देखा गले 12 हाथ खंडा आपण पाखरे कल कहते आपण निजे आम समस्त कलकी आम समस्त पाखे कलंक किणु जेबे सत्यर उदय हुआ समस्ते ए सत्य धर्म न्याय ये सब विचार को आनिबा दरकार किंतु डायरेक्ट 12 हाथ खंडा रे कहीं हणा हेबनी कि कल्की अवतार हेबनी केही ए पर्यंत जानि नाहंती कल्की को उदय केही देखिचंती कहार अवतार केही देखिचंती महाप्रभु जगन्नाथ को केही देखिचंती काहे कि ना समस्त घटर परिवर्तन आपण कपड़ा खंडे पिंधिचंती सार्ट टे पिंधिचंती खोली देले आपण गोटे आउ नूतन सार्ट तैयारी करबे पुराना हो गले प्रभु जो कलेबर हुअंती तांकर सब परिवर्तन जेपरी गछर बकल छाड़ी गले पुणी नुआ बकल दिए प्रभुंकर से भली अवतारी सब हुअंती तेणु ये सब अवतार होउची सेही भली किंतु सत्य कौन तृतीया कौन द्वापर कौन कली कौन ये सब 4 पादर खेल आपण सत्य 4 पाद धर्म थिला सेतबेले थिले किए ना सबू तपी माने थिले सेतबेले थिले 64,000 तृतीया रे गोटे पाद कौन है ना कौन यही धर्म अधर्म विचार भितर गोटे पाद सत्य लुचिगला 3 पाद रहा तेणु से 3 पाद भितर कपी माने रहिले सत्य रहिले तपी तृतीया रहिले कपी कपी माने रहिले केते 32,000 जो भक्त माने रहिले मुनि ऋषि जहाँ सब रहिले कपी माने 32,000 सेठी रहिला द्वापर को 2 पाद रहिला सेठी अवतार नेले कौन ना कृष्ण को अवतार सेतबेले किए हेले ना 16 सहस्र गोपी
ଅବିକା କଳିରେ କେତେ ନା ଯେତେ ବାବା କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ପାପୀ। 8000 କଳିରେ କାହା କଥା କହିବେ? ତେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଯେ କେହି ଅବତାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅବତାର ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସତ୍ୟ ନିଜେ ଉଦୟ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହିବେ। ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କହିବ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଠିକ କଥାଟା କହିନକଲି, ଆଜି ସତ୍ୟ ମାନିଗଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହେଉଛି ଯଦି କହିଲା ମୁଁ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ସଂସାର ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲେ କାହାର ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ଯାହାର ପଡ଼ିଥାଉ, ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟ ଆସିଲା। ଏଇ 24 ମସିହା ଆପଣ କହିଲେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଘୋର ଉଲ୍କାପାତ, ଅଗ୍ନିବର୍ଷା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଅବିକା ଆଉ ଲୋକ ଗଛଟିଏ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି କେହି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତରୁମାନେ ସବୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ କଟା ହେଇ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଗୁଆ ହେଲା। ତାପରେ ଦାରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମେରୁ ସବୁ ମିଳେଇ ଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋରୁଙ୍କ ପାଳି। ଇଏ 24 ଶେଷ 25 କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ପ୍ରକୃତ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ଗୋରୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 25 ଭିତରେ ଆଉ ଗୋରୁ ରହିବେ। ମଣିଷଙ୍କ ପାଳି ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏ ମିନଶନି ପରେ ବହୁତ ରୋଗ ଆସିବ। ବାବା ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷକୁ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟ ଏତେ ସଠିକ କେମିତି, ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଳୟର ଯୋଗ ଅଛି, ଘଟର ଅଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ପିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଳୟ। କାହିଁକି ନା 8 ଗୋଟି କିଳା ମରା ହୋଇଛି। ଇଏ ପିଣ୍ଡରେ 8 କିଳା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବି 8 କିଳା। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଶୁଭ ଖମ୍ବ ପୋତିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଭ ଖମ୍ବ ଯେବେ ହୁଗୁଳି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ସେଇଭଳି ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, କହନ୍ତି ଏବେ ତା ପାଦଟା ଦେଖିଲ ହିମାଳ ହେଲା କି? ପିଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ପାତାଳ ପାଦ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ହେଉଛି ପାଣି ଉଠେ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଏ ପାଦକୁ କହନ୍ତି। ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଭଳି ପିଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତକ ତିଆରି ହେଲେ ତାର ଆୟୁ କେତେ, ୟାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେସବୁ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରଳୟ ଅଛି, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଉଦୟ ହୋଇବେ ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଲୀଳା ଲାଗିବ ତେବେ। ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ, ବହୁତ ମାଳକା ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କହିବାକୁ ତ ଅଧିକା ଆମେ ଏସବୁରେ କହିବୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଗୁପତ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୋଲି କହି ଅମରାବତୀ ଯେ ଅଟଇ ଯହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠାରେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ଧନିଆ ପାହାଡ଼, କଳାଗିରି ପାହାଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ, ସେଠି କୁନ୍ତୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ସେଇଠି ଯାଇକିରି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଚିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଆଜି ସେ ପର୍ବତ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି। ନୀଳପଦ୍ମ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦୟର ଲୀଳା। ସେହି ଅମରାବତୀର ପୂର୍ବ ପଟରେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମହାପୁରୁଷ ଛତିଆବଟ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଛତିଆକୁ ଯିବେ, କଢ଼େଇ ଗ୍ରାମ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ପ୍ରସାଦରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ବଟେଶ୍ୱର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଦୟ ସେଠି ଅଛି। ସେଇଟା ସେଠୁ ନିକଟ।
ये सब कलिर शेष पर्यायर आसी हेब तेणु यही जो अग्निपात प्रखर हो पारे एबे निया आज्ञा लगी देखु आपण एपर्यंत कौ पर्यंत गति करुछि ताहा मध्य जानी हेउना तेणु घोर उल्कापात अग्निपात उल्कापात माने एगुडा सूर्यंकर ताप दर बढ़ी जिवो बहुत ताप 6टी ऋतुर परिवर्तन एणिकी आसीबो से 6टी ऋतुर परिवर्तन सबू केतबेले कुहुड़ी घुटी जीव अंधकार केतबेले समय वर्षा हो जीव केतबेले झड़ आसीजिव यही सब हूँ परिवर्तन ऋतुर परिवर्तन शीत नथिबो हठात शीत एमती हम जे आप संभाली पारिबेनी यही सब जिनिस परिवर्तन होची कौन ना ऋतुर परिवर्तन एवं आसब तापरे जेबे ठारू देखिबे गोरु माने आसी रोगाक्रांत हेबे मनुष्य माने रोगाक्रांत हेबे ए डाक्तर औषध आज्ञा काम करिवो नाही अनंत बीर्ज हरि नेबे आउ कोनोसी बीर्ज मध्य रहिबो नाही आपणकर धान फसल नाही ना कहार कोनोसी जंत्र मंत्र तंत्र किछि मध्य काम करिवो नाही से बेले काहेकि ना अनंत जे बीर्ज हरि न नेबे तेबे जाई पृथ्वी थइब कोन ना जानिबे सेहिटू आसीजीव लोक खाइबा को मध्य पाइबे नाही एबे धान गंडे होउची चाउल मिलुची सबु संसार जेतिकी चलीची तापर आउ मध्य वर्षा न होबार संभावना मध्य आगु को अछि वर्षा भी न होई पारे बहुत दिन एमती 2 वर्ष जीव कि 3 वर्ष जीव कि वर्षे जीव ता मध्य कहि हबनी कोउठी वर्षा हेई जाई पारे कोउठी टोटाल न होई पारे मेघ उठाई आसीबो वर्षा न होइबो चिनो घड़घड़ी शब्द प्रति कंपुथिबो तेणु तेणु घड़घड़ी होउथबो बिजुली होउथबो वर्षा मिलई जीव शून्य रे वर्षा हबनी ए भली मध्य आज्ञा आगु को अछि तेणु रोग रूपे जोगमाया शरीर खेलिबे काहेकि ना आमे जो खाद्य को आज्ञा ग्रहण सबू करुचे ये मानव समाज आज्ञा रोग आमे खाऊचे निज जीवन को आज्ञा आमे निजे नौचे काहेकि ना जने जदि परिबा चाष चाषी कलानी सी सकाळे औषध पकईकि कौ भोड़ी पड़ुची जे 4टा बेलू से मार्केट आनला को एडे एडे हेलानी तो ताकू खाइला आमे रोगरे पड़ले जेकोसी बैगणटे हो कोबीटे हो जेकोसी पनीपरिबा आज कौन ना से सब हेलानी बापा सबू आमको रोग आमे कौ रोग कथा कहिबा जेतबेले रामचंद्र लंकार लंका देवी जो देवी को जिते वर मागी लंका को जीवा पाई कि से समय हनुमान जो पद्म आज गणी 108 पद्म को गणिकी गोटे पद्म देवी हरण करुले से समय देवी एत कहले जे ये कथा मध्य पुराण शास्त्र समस्ते जानती तेणु निजे देवी एत पद्म हरण कर कहले जे राजीव लोचन जो पद्म पाइजापी पाईगले प्रभु रामचंद्र कहले मु आज पद्म पाईगली से बड़े देवी उदय हेले कहले अरे हे मुझे से पद्मटा निज हरण करी माँ कहीकि वर देते मते किसी वर दियो कहले कौन माँ वर देवी ना शुद्ध रक्त मांस मते दे पारिबु ना अनै था से कली जुग कहीं ना त्रेतया गला द्वापर रे बिजुली कन्या ही माता जन्म है से ही आज कनक दुर्गा ही बसी कौटी विरूपा नदी कूल कला 3 अक्षर रे लेखाटी जई खरपर गोटी जे अच्छी जई से जलका पहाड़ विरूपा नदी कूल कनक दुर्गा ही माँ बसी आमे तो से खाद्य को खाइले कहले कली जुगे तोर खाद्य जे ग्रहण करेंगे ना आज जो शुद्ध मांस देखी से रक्त पीबू ता अर्थ कौन हाणिकी खाइब तेणु रोग रूपे जोग माया शरीर खेल से रोग रूप प्रकाश कर तेणु ये हूँ रोगर कथा घुमा रोग गोटे माड़ी जाए आसब घुमा रोग मातिब ताहा अच्युतानंद महापुरुषों मालिकार आम शुणुचु ये सब आपण चैनल माध्यम भल मंद आपन तो जानुंट किंतु आउ अधिक आम भी कौन कहबू किंतु 26 ठारू कौन हम 25 पर 26 किंतु कौन प्रलय घटी पारे कि कौन से कथा